يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام ويل الهوى يمام ويليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمبي ماني فوكا أبارك sonanin ka bidoya irana ka wula duniya ka fɔ aw bɛ ka jɛmukan filɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya teleɲɛta jabaraniso sanfɛ ka foli ani waleɲuman dɔn k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ danaya ka da teleɲɛta kan mali kɔnɔ farafinna bangun kan ka taa se diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ tuma ni tuma ka to k'a fɔ jɛmukan in kɛnɛ kan maliden minnu ni u sigilen don tunga na u jɔyɔrɔba bɛ an ka jamana kɔnɔ wa mali kunkanko ko mana wuli u ye cɛsiri kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma a ka ja u ka dɔrɔmɛ kelen minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ su fara tile kan ni ye a nafolo kasabi fara ɲɔgɔn kan a dagosi ka bon kosɛbɛ wa an bɛ se k'a fɔ a ka ca ka tɛmɛ ba ɲumankɛw olu bɛ nafolo min di an ka jamana ma o kama tuma ni tuma tungarankew walima maliden minnu ni u sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana wɛrɛw ma an bɛ to k'u wele ka na ni faso jɔ kɛnɛ jɛmukan in kan ka se ka ɲininkali k'u la an ka jamana yɛrɛ kunkan ko kɔrɔfɔ la bi ma welelen o tɛ maa wɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ ale nako filanan ye nin ye n'o ye burema nabi ɲanbele ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn nabi ɲanbele la yan nɔ fo new york lamɛrikɛn jamana kan nin ye ale nako filanan ye an ka bi jɛmukan kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ M5 diaspora lamagajɛkuluba min bilara sen kan san 2020 yɛrɛ kɔnɔna na ni a nana kɛ sababu ye utukalo tile 18 ka dansigi Ibrahim Bokar Keita ka fanga la o M5 RFP maliden minnu sigilen don kɔ kan ni olu b'u yɛrɛ a jɛkulu kɔnɔna na ni o ye M5 RFP o ɲɛmaaya b'ale bolo an bɛ don min na komi bi ntɛnɛn tɛmɛnen u ye lajɛrɛba kɛ min ye ka kunnafonidilaw wele ka se ka u yɛrɛ ka kulu in cogoya ɲɛfɔ maaw ɲɛna an ye a wele ka na bi min b'a to an yɛrɛ bɛ se ka masala kɛ o kisɛw kan o cogoya kelen nɔ kan an ka jamana a bɛ dakun kelen na bi bari a bɛ fɔ min ma ɲangili n'o ye suspension ye ka bɔ CEDEAO yɔrɔ olu bere dan bɛ an ka jamana kun nin dɔgɔkun kɔnɔna na walima min bilara sen ka kari tɛmɛnen da bɛna don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ yanni an ka taa ɲɛfɛ ka foli di Burema Nabi Ɲanbele ma ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbagaw ma karamɔgɔkɛ salamu alaikum. Alaikum salam rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. An bɛ foli daminɛ ni Ala yɛrɛ ye tɔgɔ ye ka a ɲini Ala fɛ Ala min ye bi yira an na hali bi Ala ka bi ɲɔgɔn caman yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na k'a yira an sitigi la k'a yira Mali cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen sitigi na kɛnɛma na an bɛ o foli lase o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma aw minnu ye ɲɛtaa baarakɛlaw ye parce que n'aw ka baara tɛ hali an filɛbagaw tɛ se k'an ye o tɛmɛnen fana an bɛ yafa ɲini kɛ an balimaw fɛ ani an filɛbagaw an bɛna don kuma de kɔnɔ i b'a dɔn bamanankan a ma nɔgɔ parce que a kelen bɛ to den n'i ye dɔ ta dɔ bɛ wuli o la sanni an ka don kuma kɔnɔ an bɛ yafa ɲini peut-être que kuma in kɔnɔ an bɛna fɛn dɔ fɔ peut-être a tɛ kɛ maa dɔ jimi sira ye maa ma lawuli a tigi dusukasi ma a lawulila de ka kuma ɲɛfɔ kow bɛ cogo min na pour que maaw ka faamuya sɔrɔ a la donc o kɔni o ye an dankan ye ka aw fo aw ka cɛsiri la ani cɛ ani baraji an bɛ i yɛrɛ fo Burema Nabi Ɲanbele sanga ni waati n'an ye wele bila i ma i b'an ka wele jaabi ale an b'a kalama k'a fɔ kabiri nana ka bɔ lamɛriki jamana ka boliboliw fanga ka bon nka an ye wele bila i ma i sɔnna k'an ka wele jaabi ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kan an b'o foli ni o bonyamasegin kɛ ka taa yɔrɔ ayiwa Burema Nabi Ɲanbele M5 RFP nin ye lamagajɛkulu ye n'a bɛ f'a ma Rassemblement des forces patriotiques min ni a ka lamagaba fɔlɔ bilara sen kan an ka jamana kɔnɔ ka bɛn juin kalo dɔ tile 5 ma san 2020 M5 RFP diaspora
o fana nana fara kan i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna M5 diaspora mun don dɛ e bɛ maa ɲɛmaaya la bi. ayiwa i ni cɛ i ka ɲininkali la sabu n bɛ ko caman maa caman bɛ ɲininkali kɛ nin na e ka ɲininkali bɛ kɛ sababu ye ka dɔw ɲɛfɔ dɔw ye olu ka faamu mais minnu t'a fɛ ka faamu fana hali n'a y'a ɲɛfɔ olu tɛna faamu donc mais a ka kan ni ɲininkali kɛra an ka jaabi kɛ M5 yɛrɛ sigila kun jumɛn na kuma fɔlɔ sani an ka se diaspora ma M5 bɛɛ ye M5 kelen fɔlɔ ye parce que mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ ani maa min bɛ Mali kɔ kan an nana ka na ye de ka fɔ jamana bɛ ka taa bolo min kan n'an tora nin bolo in kan jamana ko yɛrɛ bɛ ban donc o hokumu kɔnɔ an y'a jateminɛ Mali corruption kun selen bɛ yɔrɔ min na insécurité sen bɛ yɔrɔ min na élection yɛrɛ hali an bɛ kalafili min kɛ o kalafili tɛ ka se ka kɛ ɲuman kɔnɔ tugun donc kow kun cayara ni kow cayara accord d'Alger fana o sen b'a la donc n'o bɛɛ cayara ka jamana kelen kan ka Mali yɛrɛ kɛ sa diɲɛ don o don i bɛ fɛn min mɛn a si tɛ ɲuman ye jamana yɛrɛ ma a si tɛ ɲuman ye maninfinw ma donc jamana nana ka na se o yɔrɔ la maliyɛn minnu ni olu caman nana ka na ye k'a fɔ jamana sen bɛ nin yɔrɔ min ma a ka kan sisan an k'an fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka fanga in a k'an lamɛn baara ka kɛ ka ɲa ou bien fanga in yɛrɛ ka bɔ yen an ka taabolo kura ta donc M5 sigira o bolo kan mais sani o ka kɛ anw minnu bɛ diaspora la ni minnu bɛ yan an bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛlɛ in na depuis waati jan an y'a ye k'a fɔ hali yanni M5 yɛrɛ ka sigi Ibrahim Boubacar Keita ye taali dɔ kɛ l'Amérique jamana kan a gɛlɛyara a bolo yen nɔ dɛ awa maa min o y'a sɔrɔ M5 yɛrɛ ma bila sen kan fɔlɔ voilà o kɛra o b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ tunkarankew y'a daminɛ fɔlɔ yanni voilà donc depuis 2018 kalafili e b'a dɔn fɛn damadɔ bɛ k'an fɛ farafinna yan surtout Afrique de l'Ouest la mɔgɔw t'u ɲɛkili o ma kosɛbɛ mais après u bɛ girin k'a fɔ wa ko coup d'état kɛra sababu dɔw bɛ yen kana ɲɛ pan o kunna bamananw bɛ zana dɔ da k'i sen tura yɔrɔ min na ko sani ka taa jigin bi yɔrɔ la i sen tura yɔrɔ min na jigo la o ye jumɛn ye n'i ye kalafili ntaraki maa min ma a ma di min ma k'a bɔsi k'a d'o ma i b'i sigi ni o conséquence ye o ye kelen ye a filanan ye jumɛn ye ka kalafili kɛ sisan a fɔra ko maa i kana taa kalafili la ka tɛmɛ siɲɛ 2 kan e nana ka na constitution yɛlɛma k'a kɛ siɲɛ 3 ye troisième mandat mais n'o kɛra maa si tɛ kuma CEDEAO tɛ wuli ka kuma communauté internationale tɛ kuma Faransi tɛ kuma Faransi yɛrɛ bɛ tigɛla fo kan k'a sɔrɔ jamanadenw sago tɛ donc maintenant jamanadenw sago ye min ye u b'u disi da o de la donc nin hokumu na i k'a dɔn k'a fɔ coup d'état kɛra Mali la a mɛnna o coup d'état kɛra depuis 2018 kabiri i bɛ ka coup d'état ma kɛ le 18 août de 2020 non o ye officiel la o don de officialisera o don de n'o tɛ anw yɛrɛ i ye mun fɔ sisan min kɛra New York ne mun sigilen filɛ nin ye ani an ɲɔgɔnna caman anw caman kun sen b'a la mais a man d'anw ye k'a kɛ o a kun man d'an ye k'a kɛ mais diyagoya de y'an bila a la sabu i tɛ se ka kuma démocratie kan k'a fɔ mɔgɔw ka jɛ ka taa kala ta maaw ma kala ta maa min ye k'o tigi la gagné maninfinw puisque ni maaw ma kala ta e gagné na min bɛ kunkolo la dɛ i bɛna o de kɛ i tɛ maaw sago kɛ o or que jamana in k'a daminɛ 2013 la fo ka na se 2018 ma an ye fɛn min y'a kɔnɔ an ko ni san 5 wɛrɛ y'an sɔrɔ o cogo la a ma nɔgɔn donc o de y'an bila a la san ka i ka jamana président c'est pas Ibrahim Boubacar Keita tɔgɔ Ibrahim Keita de mais la présidence du Mali est une institution qu'on doit respecter an kan ka mun bonya an b'o fana dɔn o y'an ka diyagoya ye mais bamananw bɛ zana dɔ da ko ni adamadenw n'i y'u degun ba degulen k'a bɛ kini kɛ donc o de y'an bila a la donc pour que k'i ka ɲininkali jaabi a ka dɔn fana k'a fɔ M5 bɔyɔrɔ ka jan a ma daminɛ dɔrɔn le 5 juin a bɔyɔrɔ ka jan voilà nka M5 diaspora nana da kan diaspora hakili la o ye nanzarakan ye o ye malidenw minnu sigilen don kɔ kan voilà maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan n'i y'a mɛn diaspora o ye maliyɛn minnu bɛ Mali kɔ kan ala ye sigiyɔrɔ kɔni bɛn New York voilà ne sigiyɔrɔ bɛnna New York ma maliyɛn dɔw sigiyɔrɔ bɛnna Chine ma dɔw sigiyɔrɔ bɛnna Israël ma maliyɛn bɛ diɲɛ fan bɛɛ o minnu bɔra Mali kɔnɔ ka taa sigi kɔ kan an bɛ fɔ o de ma tubabukan na ko diaspora n'i bɔra i ka so ka taa sigi jamana wɛrɛ la
y'a faamu donc o ye diaspora yɔrɔ ye et donc ni diaspora minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan n'an bɛɛ ka laɲini ye jamana in ka bɔ ye donc an ka kɛlɛw a bɛ kɛ kelen de ye o. Voilà. Alhamdulillah. M5 diaspora nana sigi an y'a ye k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen aw ye lajɛrɛba kɛ Balabugu kaw fɛ yen nɔ lajɛrɛ in a fanba bolila mun kan aw ye kunnafonidilaw wele ka awa an ye kunnafonidilaw caman wele ka na diaspora maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan an nana ka na ye M5 fanga yɛlɛmalen puisque n'i ye transition jateminɛ état fila don fanga ntarakile M5 mun bɛ bɛn anw diaspora o mun bɛ Mali kɔnɔ o u kun y'an bɛɛ cɛ k'an bila kɛrɛfɛ mais u yɛrɛ nana ka na ye yɛlɛma min fɔra dɛ ni an mana ni minnu bɛ yɛlɛma fɛ n'i mana n'o ye mɔgɔ min ko ale tɛ yɛlɛma fɛ o tɛna se ka yɛlɛma kɛ o de kɔfɛ o ye M5 tun kɛra bolo kɔfɛ fɛn waati dɔ la bolo kɔfɛ fɛn waati dɔ fo maa caman ye kuma caman fɔ dɔw yɛrɛ ko le M5 est mort de sa belle mort o bɛɛ fɔra mais an a continué an continue ka baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ na anw ta jo ye jamana ko in ye fanga mɔgɔ bɛ fanga ɲini jamana kɔsɔn mun na normalement sani ka taa jamana fanga ta il faut que i k'i jamana fanga bɛ mara ni hakili min ye on appelle ça le programme plan d'action f'i k'olu bɛɛ miiri de fɔlɔ n'i y'olu bɛɛ miiri i kan ka sɔrɔ ka wuli fanga nɔfɛ mais mɔgɔ man ka wuli fanga nɔfɛ ten k'a fɔ la ilaha illallah ou bien inchallah non o tɛ programme ye o M5 ka wuli kɔnɔ an y'a jateminɛ k'a fɔ ni président min filɛ nin ye on dirait que ale mago bɛ a ka fanga la ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan nka Mali tun b'a a dusukun na dɛ Ibrahim Boubacar Keita ye kasi caman kɛ ka ɲɛji caman bɔ jamana min nɔfɛ ne bɛna fɔ k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita ko Mali tun t'a dusukun na Nabi Ɲamile o kisɛ in ka gɛlɛn dɛ bon n bɛ exemple kelen d'i ma mɔgɔw tɛ kasi fɛn nɔfɛ ka sɔrɔ aw ka hali e ka an ka du e ni ne ou bien an balima fɛn bɛɛ bɛ an ka du n'i ye maa kasitɔ ye du nɔfɛ a b'a fɛ ka fɛn ɲuman dɔ de k'a kɔnɔ mais n'a sɔrɔ ni dudenw bɛ ka si kɔngɔ la u bɛ ka si kɔngɔ la e bɔra ka taa dugu kɔnɔ n'est-ce pas e ye 3,000 sɔrɔ ni 3,000 la e b'a dɔn kɔni n'i nana malobɔrɔ kan ka kɛ 2,000 ye n'i ye 2,000 don malobɔrɔ la peut-être n'i ye 500 di kɔni sini kɔni mɔgɔw na dumuni kɛ mais n'e bɔra o e taara ka taa chemise kura dɔ san 2,000 ni 500 k'o don i kana est-ce que e ka kasa ju ye du nɔfɛ ko ye ɲɛji min bɔra du nɔfɛ ko kun don ou bien i yɛrɛ sago don tɔ ka jɛ dɔɔnin b'a la o m'o fɔ mun na 2013 Ibrahim Boubacar Keita bɛna fanga la tuma min na bɛɛ b'a dɔn Mali tun bɛ bolo min kan c'était pas un pays normal Mali sɔrɔdasiw bɛ bandiw tun bɛ taa bi Mali sɔrɔdasiw ka depuis u ka camp kɔnɔ ka maaw fa o bɛ taa don mɔgɔw ka fɔ mɔgɔw ka dugu kɔnɔ ka dugu mɔgɔ muso kɔnɔma ani denmisɛnnin k'o fa mais ale nalen a ka baara fɔlɔ kɛra mun ye ka taa avion san luxe avion yi dɔw ko 1,17 million dɔw ko 20 ni kɔ miliyari 17 dɔw ko 20 dɔw ko 20 ni kɔ a mana k'a da o da ye ni jamana b'i nin kan n'i nana jamana bilen sɔrɔ ka se o degré ma i ka fɛn fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye i ka jamana kɛlɛkɛdenw k'olu ta k'u jɔ u sen kan fɔlɔ parce que pour que sɔrɔdasi ka se ka e ni ne kisi f'olu yɛrɛ ka kisi mais n'a fɔra ko banbaganciw bɛ taa bi sɔrɔdasi ka fo kan kɔnɔ mais waati damadama tɛmɛna sisan nka e yɛrɛ bolo masakɛ ni luxe man kan wa masakɛ ni luxe ka kan mais masakɛ ni luxe man kan ka mobili ɲuman montre ɲuman so ɲuman masakɛ ni nin bɛɛ ka kan mande masakɛ tun don donc ani bonya ka kan ani karama ka kan bonya ani luxe ninnu ye ko damadama ye olu tɛ ko kelen ye o maa bɛ bonya i kɛwale de kan m'a faamuya mais yɛrɛ sagokɛ maa ti maa bonya yɛrɛ sagokɛ kan yɛrɛ sagokɛ ye jumɛn ye e ni ne an ye balima de ye nin ye ne balima fana ye nin ka muso furu nana ka na se sisan an bɛɛ balima don e se ye 20,000 ye ne se ye 20,000 ye n'an y'o ta k'o d'a ma o bɛ se ka dɛmɛ a ka muso furu la n'est-ce pas mais n'an taara 40,000 ko kunko bɛn a kan a ka muso furu ɲɛkɔrɔ dun an ye balima ɲumanya kɛ wa an ye jugumaya kɛ an ye balima juguya kɛ donc président ani bonya ka kan président ni luxe ka kan mais a ka taa sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ lafiya kɔnɔ fɔlɔ
puisque e ka luxe ni ka boyan fait e ka luxe jamana de on ka nafolo de do e tatew donc no lu be grenche bin kono ibu nyini ku bo grenche de kono folo ni u bo grenche kono donc ibe soro sa ini mi ka jamana yɛrɛ bo dima M5 diaspora a bilalia sen ka ntɛnɛn tɛmɛnen aw ye kunnafonidilaw wele a bonya bɛ cogo di bi jamana jeli bɛ i yɛrɛ sɔrɔ M5 diaspora kɔnɔ ani a ma hakɛ bɛ taa cogo di a bɛ jamana caman kan dɛ farafinna bangun b'o la wa ka taa se diɲɛ fan tɔ wɛrɛw ma M5 diaspora a ko bɛ cogo di. Alhamdulilayi rabbil alamina n y'o de f'i ye an ka M5 diaspora an y'an fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye n'i b'o kɛ jamana kɔnɔ fana fo ka taa sɔrɔ papier dɔ de bɛ yen u b'a fɔ min ma récépissé n'o bɛ bɔ ministère de l'administration territoriale la donc yamaruya sɛbɛn pour que aw ka se ka baara kɛ jamanadenw o groupe tɔgɔ la donc an y'o papier de sɔrɔ an taara bi de ka t'o yira Mali cɛ ani musow la ka travers la presse donc an y'o de kɛ conférence de presse ye mais i ye ɲininkali kɔnɛ filanan n'o ye an bɛ jamana joli la anw ye récépissé in sɔrɔ sisan semaine 3 de ye nin ye. An filɛ semaine 3 a dɔgɔkun 3 mais dɔgɔkun 3 in kɔnɔ an y'a sɔrɔ kuma b'a sɔrɔ an tɔ kun ye tile 6 wa tile 7 ye sanni an ka taa assise nationale la belebeleba min kɛra Bamakɔ yan mais o temps kɔnɔ an sera ka installer jamana 19 la jamana 19 M5 diaspora bureau sera ka sigi jamana 19 mais jamana 17 olu de participera ou ka ambassade la assise nationale la donc c'est pour vous dire que mɔgɔ kun sigilen do k'a kɔnɔ de puisque an ka chance ye mun ye M5 kɛlɛ maliyɛn caman a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen hamina ko kun ye nin ye min yɛrɛ sɔrɔ a kɛlɛ kɔnɔ donc o mɔgɔ y'a yɛrɛ sɔrɔ a kɛlɛ kɔnɔ kɔ kan depuis fɔra yɔrɔ min na ko récépissé sɔrɔla o n'o olu bɛɛ parce que dɔw yɛrɛ ka bureau kun b'u bolo donc o de kun b'an wele aw ye récépissé sɔrɔ wa pour que au cas à publier. Donc c'est pour te dire que depuis un résultat déposé domi, faut qu'à ça Bodoma, bureau correspondant qu'à placer kata. On est la seule organisation aujourd'hui, mon sera kaninke semaine flacono. Malien de la diaspora tola. Mais on a objectif mouillé, où y a sani semaine flagoré kadafa, on a que jabana bisaba ou jabana bisaba ndula, comme ça on met bureau national si mais anw ta malien minnu sigilen do kɔ kan anw nana ya de kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka organisation fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ nin ye hakili min ye an k'an jija ka nin fara ɲɔgɔn kan donc dɔw ka ɲininkali la u b'a ɲininka aw sigilen bɛ yan de aw bɔlen do anw caman bɛ yen an bɛɛ b'an kun fɛ de donc n'a fɔra ko malien diaspora mun bɛ kɔ kan o de do n'o tɛ n'i donna kaban ni ne nana sisan ka na n sigi yan e ni ne an bɛɛ tɛ malien voilà donc o de do. ayiwa n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ tunkarankew ka jɛkuluba fila o dɔnnen don an ka jamana kɔnɔ an n'olu cɛw bɛ cogo di n'o ye haut conseil des maliens de l'extérieur o ɲɛmɔgɔ ye Abibu Sila ye ka taa se conseil supérieur de la diaspora malienne ma o ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Cherif Aidara ye nin ye tɔn jɛkuluba fila ye an n'u cɛ bɛ cogo di. bon ni y'anw yɛrɛ ɲininka anw yɛrɛ fɛ anw ni ninnu bɛɛ ye kelen de ye et puis a ka d'anw ye fana an ka rapport ka kɛ rapport fraternel ye parce que an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de o ka d'an ye an b'o ɲini n'o sera ka sɔrɔ sabu mun na i b'a dɔn maninfin bɛɛ n'a taabolo don maa dɔw taabolo la maa wɛrɛ ni foyi man ka fɔ ale yɛrɛ bon n'a sera o yɔrɔ ma ayiwa o tuma an bɛɛ bɛ taa ni yɛrɛ ye dɛ puisque maa tɛ Mali kɔnɔ malien de la diaspora la k'a fɔ dɔ bɛ yen e ka fisa ka tɛmɛ dɔ kan a bɛ se ka kɛ organisation dɔ kɔnna dɔ ye mais anw ta in yɛrɛ nous on est une organisation avec comme un mouvement politique donc olu yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka fɛn dɔ kɛ an b'o o basakili ci donc n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka d'an ye ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bolo di ɲɔgɔn ma bɛ na ni ko caman ye maa caman bɛ CRDM na maa caman bɛ haut conseil la olu caman fana b'an ka tɔn kɔnɔ i y'a faamuya donc pour nous il y a anw kɔni fɛ M5 diaspora sinaya tɛ anw bolo sinaya tɛ anw ni mɔgɔ cɛ sinaya min bɛ anw ni mɔgɔ cɛ o ye Maliko de ye. N'i kɔni sera Mali ma i bɛ se anw ma mais n'i ma se Mali ma i n'anw tɛ. aw ta bɛna kɛ Mali kunkanko kɔrɔfɔ fɛn fɛn aw minnu bɛ tunga na aw bɛna aw da don gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na ka se k'aw cɛsiri ko la. fɛn fɛn n'o ye maliyɛn de minnu bɛ kɔ kan olu kungo ye ani gɛlɛya fɛn fɛn bɛ maliyɛn sɔrɔ Mali kɔnɔ an b'an da don nin bɛɛ la an b'a fura ɲini nin bɛɛ la.
alhamdulillah o kɛra kalanko ye o o kɛra sirako ye o mana kɛ mali kɔnɔ fɛn kɛnɛyako ye o kɛra a mana kɛ lakanako ye a mana kɛ fɛn fɛn ni maliyɛnw a bɛ se ka maliyɛnw de lafiya an b'an da don o la an minnu ye tunkarankew ye an minnu ye tunkarankew ye alhamdulillah ayiwa nin kisa nɔ kan o b'a to an ka se k'an da don kari tɛmɛnen min ye farafinna tilebi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye n'a bɛ f'a ma CEDEAO ani UEMOA olu ye lajɛrɛ kɛ min kɛra Gana yɛrɛ jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba ni o ye Akara ye ɲankili bere taara ka an ka jamana sɛgɛrɛ a ɲankili a kolo giriyara kosɛbɛ a kumaw cayalen don ka bɔ kari tɛmɛnen na ka na bila bi la nka ni Ala sɔnna ma baro ta ko filanan na an bɛ segin ka na ka se ka o ɲininkali kɛ walawalali ka kɛ o la. Baramuso ye susuli kɛ tuguni. I ko cogo di? U ye ji kura bɔ. Baramuso ka miniji. Awɔ. Ne bɛ yɛlɛmu fan fɛ. E bɛ yɛlɛma ka jɔn to. Farikolo kɛnɛya n'a laɲɛnamayali tɛ taa min kɔ fiyewu o ye ji de ye nka ji ɲuman de ko don dɛ baramuso ye o mineral bɔ o mineraliw bɛɛ la ɲuman ka tila k'o d'aw ma sɔngɔw bɛɛ la nɔgɔman na 40 bidɔn o ni 25 ta ala ni baramuso sababu o mineral kɛra an bɛɛ ka minfɛn ye baramuso i ta i ka ko foli ani tanuni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu bɛ ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ n'a bɛ ɲɛnamaya teleɲɛta jabaraniso sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin waati kelen na ka foli lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma bi ma welele Burema Nabi Ɲanbele nka ni bɛɛ lajɛlen bɛ a wele Nabi Ɲanbele la ni a sigiyɔrɔ bɛnnen don Lamɛrikɛn jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka duguba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma New York wa an bɛ don min na i komi bi jɛkulu min bɛ yen walima lamaga jɛkulu min bilara sen kan min kɔni kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase Ibrahim Bokari Keyita ka fanga ma san 2020 yɛrɛ kɔnɔna na ni a bɛ f'a ma M5 o bolofara walima o jɛkulu wɛrɛ sigira sen kan min ni u ye lajɛrɛ kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ntɛnɛn tɛmɛnen an ye u wele ka na bi M5 diaspora tɔgɔ la o ye M5 bolofara minnu sigilen don diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw ka tunkarankew yɛrɛ bolo u ka se ka mɔɲɔn ma Mali kunkanko kɔrɔfɔ da ka se ka don o la i n'a fɔ jɛmukan tun nana da yɔrɔ min na masala tun nana da yɔrɔ min na o de ye ka fɔ farafinna tilebi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba ni a bɛ f'a ma ko CEDEAO nafoloko ta sira fɛnɛ fɛ ni a bɛ f'o ma ko UEMOA ni jamana 8 fɛnɛ bɛ i yɛrɛ sɔrɔ o kulu kɔnɔna na o kulu 2 jɛra ni ka sigi kɛ min kɛra kari tɛmɛnen Akarakaw fɛ yen nɔ o lajɛrɛ kɔnɔna na ɲankili bere o nana da anw yɛrɛ ka jamana kun fɛn min ye jamana yɛrɛ dancɛ sɔrɔli ka taa se sɔrɔ yɛrɛ ta sira ma ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Burema Nabi Ɲanbele bɛ an bolokɔrɔ an ka min ale ɲininka hakilina min yɛrɛ b'ale la nin kisɛ in nɔ kan walima olu yɛrɛ fɛla ye mun ye a la a ka se k'an bilasira o la Burema Nabi Ɲanbele CEDEAO ka sanction UEMOA ni CEDEAO bɛɛ lajɛlen fɛla jumɛn bɛ e la a fɔlɔ an bɛ a ɲini Mali cɛ a n'a muso fɛ jamana o jamana pour que i ka lafiya f'i ka tɔɔrɔ ko i ka tɛmɛ tɔɔrɔ dɔ de dakun na ka tɛmɛ tɔɔrɔ dɔ la adamaden yɛrɛ sani i ka lafiya f'i ka tɛmɛ tɔɔrɔ dɔ la n'o tɛ n'i balila ka lafiya i t'a dɔn yɛrɛ tɔɔrɔ ye fɛn min ye a b'i bila fɛn na i man ka fɛn minnu kɛ Mali indépendance ta ani bi waati caman tɛmɛna mais bi n'i y'a ye sanction dara an kan a dara an kan kun kelen dɔrɔn de la kun kelen o ye jumɛn ye o ye kun jumɛn ye parce que an ko ko min an Faransi tun b'an kɛ cogo kɔrɔ min na ka taa bolokɔrɔ kan ko f'an ka bɔ o bolokɔrɔ kan ko ka bila bolo kan bolo min ye anw yɛrɛ sago ye gɛlɛya in bɛɛ bɔra nin kisa gɛlɛya in bɛɛ bɔra nin kisa yɔrɔ la CEDEAO UEMOA ninnu bɛɛ ye les marionnettes Yirimani voilà Yirimani min na bebedinin k'a lamaga olu y'o de juru bɛ siri Yirimani min na k'a bɛ dɔn kɛ Faransi de bɛ k'a lamaga i y'a faamuya awɔ
mais a tɛ ɲa fo an ka da an yɛrɛ la fɔlɔ n'an dara an yɛrɛ la an ka da ɲɔgɔn na fana. Burema Nabi ɲamelen tɛ k'i ka kuma latigɛ e ko o danaya in a tɛ ka na malidenw hakili la wa bari san 2012 fanga daraki min kɛra an ka jamana kɔnɔ frontière datugu minnu fɔra jama ye giri min kɛ station kan balo san yɔrɔw kan wari ta yɔrɔw la o ma kɛ cette fois-ci. I b'a dɔn mun na parce que o waati la o y'a sɔrɔ jamanadenw ma dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ ka lafiya o kan ka bɔ sira min fɛ mais k'a daminɛ waati la fo ka se bi ma jamanadenw ye fɛn caman ye hakili bɛ ka kunu hakili i b'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ ko révolution pour que ka aw ka ban taabolo dɔ ma ka muruti ka yɛlɛma don aw yɛrɛ ka taabolo la o fɔlɔ-fɔlɔ ye fɔlɔ éveil de conscience ye fɔ i k'a dɔn i kunkolo kɔnɔ i yɛrɛ hakili la k'a fɔ nin min filɛ nin ye fɔ ka yɛlɛma don nin na ni kunkolo sɔnn'o ma ni hakili y'o ta baara bɛ nɔgɔya o de kosɔn an b'a fɔ kuma dɔw la jamanaden ani jamana kɔnɔ maa kelenw tɛ ayi kelenw tɛ jamana kɔnɔ maa o ye maa ma sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ a bɛɛ jɛra dugu kelen a bɛɛ sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ kelen ma o jamana kɔnɔ maa ye jamanaden o ye mun b'u sigi k'u miiri an bɛ bolo min kan bi est-ce que nin ka ɲi wa est-ce que nin man ɲi wa san 20 san 30 ɲinan kɔ mun de bɛna kɛ jamana in kɔnɔ ne den ani e den a n'a mɔdenw olu bɛna mun sɔrɔ olu bɛna fɛn min sɔrɔ n'an y'a ye k'a fɔ o taabolo man ɲi an bɛ wuli k'an jɔ k'a sacrifier pour que olu ka lafiya bi n'i y'a jateminɛ tubabu jamana la an bɛɛ bɛ boli ka taa tubabu jamana ne yɛrɛ bɛ Amérique mɔgɔw bɛ yen san o san u b'u denw ta ka taa vacances kɛ yɔrɔw la yaala mais o bɛɛ ye nafolo de ye o mais mɔgɔ dɔw yɛrɛ faga de k'u yɛrɛ don baara jugu la u mɔkɛw ou bien u mɔkɛw faw pour que olu k'o sɔrɔ bi donc lafiya tɛ kɛ gansan u denw ka lafiya sɔrɔ u mɔdenw ka lafiya sɔrɔ donc Mali b'o sira de kan an bɛ min ɲini sisan n y'o de fɔ an ka da an yɛrɛ la n'an dara an yɛrɛ la an ka da ɲɔgɔn na n bɛna exemple dɔ di jamana dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Israël a jamananin ka dɔgɔ a sigilen bɛ arabu cɛmancɛ la a mɔgɔ mun bɛ mɔgɔ 9,000,000 Israël bɛɛ mɔgɔ 9,000,000 mɔgɔ 9,000,000 m'a faamuya arabu jamana minnu tugulen b'u la i bɛ taa sɔrɔ arabu jamana dɔw bɛ ko mɔgɔ 1,60,000,000 kɔ depuis ka indépendance dira u ma sanction sirila u kan mais bi o mɔgɔ 20,000,000 ni 40 mɔgɔ 9,000,000 in de bɛ olu balo ni olu ma balo la bɔ ka s'u ma u t'a sɔrɔ munna sanction yɛlɛmana ka k'u bolo u ye sanction dɔ k'a dɔn a tɛ ɲɛ cogo si la fo u ka baara kɛ mais n'i ye Israël jateminɛ n'i taara Israël ka yaala Israël jamana kɔnɔ Israël dugukolo ani Mali dugukolo c'est identique a bɛɛ ye kelen ja kelen b'anw fɛ yan o ja kelen bɛ yen i mana taa an ka kuluwow la kabakurun juguro la o yɔrɔ kelen don désert la c'est la même chose mais olu sera ka bɔ cogo di parce que u dar'u yɛrɛ la ka tila ka sɔn ɲɔgɔn ye Israël constitution na n'i ye Israël kelen minɛ k'a faga ou bien k'a minɛ k'a la jaba Israël bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka taa sa pour que o tigi ka lafiya mais danaya de b'o kɛ o b'u ka constitution na b'u ka constitution na jamana sariya sunba n'i dun ye Mali jate n'i ye Mali ta fana Israël bɛ jamana kɔ ka cogo min na n'i ye Mali ta farafinna Israël ye Mali de parce que Mali n'i y'a ye juif noir de an bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ Malien bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ komi Israël bɛ cogo min na mais Israël y'u ta kɛ cogo di u ye lobbying de créer u ka jamanaden minnu bɛ kɔ u bɛ nafolo min na taa jamana kɔnɔ ne y'o de fɔ mɔgɔ an bɛ nafolo min na Mali kɔnɔ ni mɔgɔ b'a fɔ 1 000 milliards a bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ la mais o tɛ ne impressionné yɛrɛ fɛn min bɛ ne impressionné Mali gouvernement n'a Mali gouvernement y'o daminɛ don o don Mali bɛ lafiya maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan Mali olu ka se ka baara kɛ ka lobbying international diɲɛ fɛn fɛn n'i b'a kɛ diɲɛ kɔnɔ faut que jamana minnu ni se b'olu ye i ka se ka mɔgɔw ka se k'olu la an bɛ ka jɔrɔ ni CEDEAO ka fɛngɛ min ye nin n'a y'a sɔrɔ ko lobbying international tun bɛ Mali bolo a tɛ taa yɛrɛ sanction tun tɛ taa yɛrɛ
parce que ou ka ta join France de ta n'a sɔrɔ ka lobbying c'est France la do jɔn bata donc ne bɛ kumakan min na se Mali faamaw ma ani maliyɛnw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka dɔ de k'a fɔ anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen Mali in bɔli ye diyagoya an bɛɛ kan an ka da ɲɔgɔn na an ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye n'an y'o kɛ lobbying international bɛ se ka fɛn min ɲa Mali ma bi Mali ka misimaw ni kirikara minnu bɛ yan olu tɛ se k'a ɲa ma parce que n'o tun bɛ se ka mago ɲa ma an bɛ fɛn min kɔnɔ ma an tɛ se o la e yɛrɛ k'a lajɛ ko CEDEAO sanction ko yɛrɛ tɛ ne et puis n'u ka sanction jateminɛ fana u ka point 11 a ye taa dɔrɔn a ka kalan point 11 u ye mun fɔ ye ko Mali gouvernement ko wayi ko Wagner c'est-à-dire que une société privée k'o tɛ Mali kɔnɔ ko mais k'olu dalen t'o la mais aw ye jɔn ye Mali gouvernement t'a kalon tigɛ aw ye Mali gouvernement a le droit ka traiter ni Russie comme n'importe quel partenaire du monde o ka bɔ la hali n'a sɔrɔ ko société privée ko Mali b'a fɛ ka société privée ta o mun bɛ se aw ma donc n'i ye kɛlɛ in bɛɛ jateminɛ or que depuis Mali ka ni France ka mankan fɔlɔ sɔrɔla jumɛn na c'est le problème de Russie Wagner hali gouvernement ko non nous traitons avec la Russie entre États comme nous traitons avec la France, nous traitons avec les États-Unis, nous traitons avec la Chine, entre États. Mali gouvernement, mon de Mali gouvernement forcé bi, kata kalon tige oluye, ni abo ke argument. Donc vous avez argument fait, ma fille ça on marionnette doit. Marionnette tout. Donc vous avez argument tout fait faut sans fait faut qu'à dire. Ça dit ni sera élevé ni madro, fin Dieu élevé ni. Le 11 là, point 11 là. Sanction ini fɛn bɛɛ ju o de parce que o ye France ka point rouge an ye Wagner ko min fɔ ka a caya an ka jamana kɔnɔ ɲangili yɛrɛ bɛɛ sɔrɔla o de fɛ a bɛɛ sɔrɔla nin fɛ sabu mun na Mali gouvernement bɛ kuma min fɔ olu k'o tɛ tiɲɛ ye o kuma tiɲɛ aw bɛ tiɲɛ bɔ min n balimakɛ e ni ne de bɛ ka traiter ne de bɛna sigi e ni ne ka kuma ne taara ka t'o ɲɛfɔ Jean k'o tɛ tiɲɛ ye o kuma Jean ni jɔn de kumana n'o tɛ tiɲɛ ale y'a ka tiɲɛ bɔ min ni ye ɲininkali ye. Donc, on peut faire à trop fait. Malion Kamou Jatimene Dron, à trop fait pour les mecs à Dji. Coup d'état Kerade, nous te coup d'état bête, mais n'est pas fait traquer ça en 2018 là. Ni est fait traquer, coup d'état. Ni troisième mandat. Troisième mandat, Alassane ma troisième mandat que Côte d'Ivoire. Francis Massoa. À son nom. Quoi parce que Ivoirien on côté. Assise nationale ma basse Malion de ma fausse Kaloro Sandrouche. Okuma Mumbe, Côte d'Ivoire population et Mali population. Côte d'Ivoire fama obligé de quoi Côte d'Ivoire population take donc Mali fama obligé de Mali take ya la général est fou sur le troisième mandat d'Anna mais est-ce que Francis Kumbana mawa aïe Adam Nenare voilà des problèmes Adam Nena faut coup d'état traqué donc ça nous ka coup d'état ma fait mieux coup d'état causé de bago ma folo onga sisa nina ni ka kuma jatemne e be nga foko Francis de Mali nyangiwa Francis de Mali nyangi ke c'est j'ai dit Bazo Niger président ka kuma yɛrɛ lajɛ ala ale ko ko wayi ko ale bɛ yɛrɛ bɔra yen sisan Niger président Mohamed Bazoum Bazoum ka kuma ta i k'a lajɛ a ye kuma min fɔ a donnen Niger sisan parce que a y'a dɔn Nigériens b'a nɔfɛ sisan parce que ni sanction ninnu Ivoiriens tɛ Sénégalais tɛ Togolais tɛ Nigériens tɛ France ka ambassadeur minnu sigilen bɛ ko président olu ni France de don mun na Bazoum seginna sisan Bazoum a segné Niger a ka déclaration ko wayi ko CEDEAO ye frontière fermée min kɛ k'o tɛ sariya kɔnɔ ko ale yɛrɛ y'a f'u ye k'u kun man k'o kɛ ko o tɛ sariya kɔnɔ mais comme ka décision taara ko ale b'a décision accepté mais nin ye kan est ce que nin yɛrɛ ye kuma ye hɔrɔn kan tɛ nin kɔni hɔrɔn kan don wa ba man fisa ni janfa ye wa ka fisa n'o ye a tun kan ka nin fɔ kɛnɛ kan donc maintenant c'est pour te dire que o de kosɔn CEDEAO ka nin sanction ko in cɛ tɛmɛ ka t'i ci la i b'a dɔn sanction min ka jugu wa n'a sɔrɔ ko maliyɛnw ni sénégalais de ko dɔ de bɛ citoyen sénégalais ni maliyɛnw cɛ o de ka jugu n'a sɔrɔ ko fɛn dɔ bɛ ivoirien population ni Mali population cɛ o de ka jugu n'a bɛ Laginɛ population ni Mali population cɛ o de ka jugu mais politique la Laginɛ b'a dɔn Côte d'Ivoire b'a dɔn sénégalais b'a dɔn k'a fɔ nin
Ali ka président ye ni mun ta ko France ka fin de do. I b'a dɔn mun bɛ kɛ yan. K'a fɔ économiquement an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na. An bɛɛ mais ne Mali bloc d'abord Côte d'Ivoire min y'a sanction ta ni Sénégal. Olu ka budget n'i y'a jateminɛ au moins 30% ou 25% Maliens b'o de don u ka budget la chaque année. Mali bɛ nafolo min don. Min don kun. I y'a faamuya. Donc n'i y'a jateminɛ n y'o de f'i ye tant que les peuples sont d'accord avec le peuple malien. Ni sanction tɛ mago ɲa parce que mun na hali ni malo bɛ bɔ dugu minɛ wo de fɛ Côte d'Ivoire ka don ou bien ka bɔ Sénégal ka don ou bien ka bɔ Burkina ka don ou bien ka bɔ Niger ou bien La Guinée. Anw population dɔ ma an b'a k'an ni ɲɔgɔn cɛ para hali sɛ tɛ bɔ a fan kan. Ne ko frontière ko in daminɛna kuma jumɛn de c'est pas 1960. Frontière ko. Mali ni La Guinée dɛ Mali ni Sénégal dɛ Mali ni Côte d'Ivoire 60 de tɛ yan. 60. Malien minnu i bɛ taa sɔrɔ n'i taara Mali frontière la. balima kelen minnu sigilen bɛ La Guinée n'olu ye La Guinékaw balima kelenw de sigi tɛ Mali la k'o kɛ Maliens ya. Ka frontière kelen kelen bɛɛ ta dɔrɔn. E b'i balimakɛ to yen o ka sa kɔngɔ fɛ yan. Yalɔ. Donc an bɛ kuma min fɔ. CEDEAO population ye. U k'a dɔn k'a fɔ Mali population bɛ kɛlɛ min na an bɛ olu fana ka kɛlɛ de la parce que yɛrɛ ɲini kɛlɛ don yɛrɛ lafiya kɛlɛ don an dun tɛ lafiya k'an to Faransi bolo ne ko Faransi est le troisième ou quatrième pays qui a plus de l'or est-ce que or kelen bɛ bɔ Faransi yan ayi sanu kelen bɛ bɔ yan ayi munna o bɛ kɛ quatrième ye dans le monde diɲɛ jamana bɛɛ Faransi sanuko la ale de bɛ ale munna jɔyɔrɔ 4 na ale b'o sɔrɔ cogo di a tɛ bɔ e ka jamana la e tɛ dɔ ta kan e dɔ ta kan donc maintenant pour que e ka bɔ o kan ne ko e bɛ se k'i sigi cogo jumɛn na ko Ɲamele ni ne bɛ baara kɛ e ka foro la fu ni ne y'i sigi ko fo don min na e ka ne labila n bɛ n si kɛ n bɛ sa ye o mais c'est simple. ayiwa Nabi Ɲamele M5 diaspora tunkarankew i y'a fɔ cogo min na sisan aw jɔyɔrɔba bɛ jamana in jɔli la an y'a fɔ jɛmukan daminɛna CFA miliyari caman aw bɛ mun na don an ka jamana kɔnɔna na o cogo kelen na aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni entreprise ni société dama min ye anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na maa si t'a hakɛ dɔn ɔ nin na aw ni jamana ɲɛmaaw aw n'u ma sigi wa aw m'a ɲini an n'u ka sigi wa min ye camancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛmaa ye colonel Asimi Goyita ka taa se Choguel Kokala Mayiga ma aw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye an ka jamana filɛ dingɛ min kɔnɔ walima a bɛ gɛlɛya min na ka b'o la. Awa n'i y'a jateminɛ i ye kuma min fɔ min ye entreprise ye assise nationale la o kun y'an ka laɲiniw ye olu bɛɛ bɛ résolution na an y'a ɲini k'a fɔ maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la n'i kelen nana k'i bɛ n'i ka entreprise kɛ papier ko kɛ Mali la i bɛ dɛsɛ i bɛ tila ka segin donc an y'a ɲini guichets ka dayɛlɛ o jamana ninnu na k'a yira k'a fɔ ok i bɛ se ka to jamana la maa dɔ bɛ to yen mun bɛ papier ko ninnu bɛɛ ɲɛnabɔ Mali ni yen cɛ k'a sɔrɔ e m'i ka baara bila ka na donc tuma min na n'i ka papier bɛɛ lajɛlen sɔrɔla i bɛ sɔrɔ sisan ka na directement o y'a sɔrɔ nafolo ni fɛn bɛɛ b'i bolo ka se ka na investir donc o ye d'abord n'o nana investir o bɛ baara di maliyɛnw de ma an y'a ɲini fana k'a fɔ ko banque d'investissement des Maliens établis à l'extérieur o ka d'an ma munna an y'a jateminɛ k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ se ka 2000 ou bien 3000 ci bi mais i bɛ taa sɔrɔ 5000 ou bien 5000 dalen bɛ ne bolo Amérique banque la ou bien 15 000 ou bien 20 000 ou bien 100 000 il y en a qui ont même des millions de dollars o dalen b'u bolo yen mais est-ce que n'a dalen o banque la est-ce que olu b'a to de yan olu b'a ta ka baara kɛ n'a ye de mais n'an ye banque dɔ créer yan k'a ɲini sisan maliyɛn de l'extérieur an yɛrɛ ka kɛ actionnaire ye dɔrɔn k'a ɲini dɔrɔn groupe fɔlɔ aw kelen kelen bɛ ka na ni 10 000 dollars ye ma million kelen 10 000 dollars ça nous fait presque 1 milliard et quelques ou bien 10 milliards de francs CFA donc ni o bila la banque kɔnɔ mais hali maliyɛn minnu bɛ yan minnu b'a fɛ par exemple ɲɛta ni ɲɛta b'a fɛ k'a ka yɔrɔ bonya a b'a fɛ k'a kɛ télévision soba ye a bɛ taa juru de ɲini kɛ n'a taara juru ɲini maintenant an m'a dɔn juru dɔw bɛ yan banque dɔw bɛ yan olu bɛ juru don mɔgɔw la mais a intérêt ka ca i m'a faamuya intérêt ninnu bɛ se ka dɔgɔya cogo jumɛn na pour que mɔgɔw bɛ se ka nafolo ta ka baara kɛ ne yɛrɛ filɛ projet dɔw bɛ ne bolo k'a fɔ n b'a fɛ k'a kɛ mais n taara ka taa juru ɲini banque dɔw fɛ dɔw ko 18% mais e bɛ se ka 18 ne yɛrɛ dabaliya banna o 18% n'i ye 18% sara déjà tu prends 57 millions au moment que tu finis de payer tu as payé jusqu'à 97 millions c'est comme si tu as payé presque 40 millions de bénéfices
Mais pourquoi? Ni million bitru ngulon flata. Million bitru wolofla. 18% plus les taxes 17%. Tu vas, au moment que tu finis avec payer le crédit, tu payes 97 600 000. J'ai bien calculé. 1 million bitru ngulon fla. Et petit restaurant faut million bikonontoni. Donc million binani aniko au lieu tonaï. Donc tu vois déjà c'est une manière moi entrepreneur mi yeba faka barake ki il faka folo quoi. Il veut faire. Bon orchestre de la garantie de moteur refagara kabri bolima. Voilà. Donc il y a la garantie de dama. Donc ni ma se ka ke fana bi ka garantie ta. Ni ka so dama sa garantie là. Na ma se ka nyana bodu. Abi ka sota. Donc voilà tout ça. Mais il y a des entreprises, il y a des banques aussi qui donnent 9%. Mais à fana condition manogo. Faut que condition no ga mogo madi. E be jabana men kono e reba do sa. D'où c'était mogo be e ko wa ko faut e kana ndu kele ou be e kana ndu flay. Ne rebe location na. Ne be na no du e chogodi. Ongani asimi amani ne anuka nyoko wa. Mo de mamene ko nunu anye nunu be tara bala. O temele sisa gele akura bi nanani. Ani premier ministre de ɲɔgɔn ye sɛbɛnni tɛmɛnen o y'a sɔrɔ ni gɛlɛya ma ta fɔlɔ mais gɛlɛya in talen sisan an b'a ɲini fana an n'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo jumɛn na pour que ka an ka proposition k'u ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an bɛ se k'a kɛ cogo jumɛn na ni nafolo bɛ don sisan yɛrɛ parce que ni nafolo hali mɔgɔ min mago bɛ a ka mɔgɔ dɔw bɛ yen mun b'u ka nasɔngɔ sara yan kalo kalo mais ni nin embargo sugu kɛra hali o fana wari bɛɛ nali bɛ gɛlɛya ninnu bɛɛ bɛ nɔgɔya cogo di an bɛ se ka baara kɛ n'an ka banque nationale ye cogo jumɛn na pour que ninnu bɛɛ ka nɔgɔya parce que diyagoya tɛ k'a fɔ ka taa banque internationale la o i y'a faamuya mais ninnu bɛɛ a bɛ dépend jamana marabagaw la mettre une bonne politique en place mais bi an b'a dɔn k'a fɔ minnu b'an kunna o hamiba ye nin kow ye parce que olu yɛrɛ b'a fɛ jamanadenw k'a dɔn u b'a fɛ fɛn min ka kɛ Mali in kɔnɔ pour que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ an mɛnna an yɛrɛ kan. Alhamdulillah. Voilà. Ayiwa baro an bɛ se k'a fɔ an sera a kuncɛ yɔrɔ la Nabi Ɲanbele ni M5 diaspora e min ye o président ye ni ma ko k'an ka nin baro kuncɛ e ka dakuruɲɛ fila fɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ bi baro sigi la. D'abord n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in suma. Amina rabi. N b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in don an bɛɛ dusu la. Amina rabi. Ala k'a to an ka dɔn jamana in kanu dusu don an dusu la an ka dɔn k'a fɔ jamana in hali anw minnu bɛ kɔ kan ani minnu b'a kɔnɔ an ka dɔn ni jamana in bɔra an bolo jamana wɛrɛ si t'an bolo n'ale kelen tɛ. Nka minnu nisɔndiyara ko sanction taara Mali contre la. Bon n y'o de f'i ye n ko jamanadenw bɛ yen jamana kɔnɔmɔgɔw bɛ yen. I tun y'o fɔ mɛ. Voilà donc n'i y'o fɔ dɔrɔn jamana kɔnɔdenw bɛ yen. Voilà. A denw fɛnɛ a denw jamana kɔnɔ. Jamanadenw ani jamana kɔnɔmɔgɔw olu tɛ kelen ye. Donc n bɛ fɛn o yɔrɔ la. O tɛmɛlen a bɛ se ka kɛ kuma in kɔnɔ an ka kuma donna maa dɔ gasi la an b'o yafa ɲini o tɛ an ka organisation kumakan ye o peut-être o fili sɔrɔla ne de fɛ o fɔ kuma kɔnɔ mais n'a sɔrɔ ni fili in ni Mali ka bɔ o kuma de don an t'o yafa ɲini maa fɛ dɛ ni a kan ka Mali labɔ n'o kuma don an t'o yafa ɲini mais ni kuma wɛrɛw don an bɛ yafa ɲini o la ka foli ni karama lase aw ma ka foli lase ɲɛtaa cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma aw bolo bɛ baara min na Ala k'aw mɛn a la an lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli ni karama lase u ma an b'a ɲini u fɛ fana u ka aw ka initiative nin i n'a fɔ ɲɛtaa o bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ a kɛra maliyɛn de l'intérieur maliyɛn de l'extérieur an bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ ni nin initiative bɛ kɛ parce que waati tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ télévision so kun ye kelen ou bien fila dɔrɔn ye bi a ka ca fo an yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ a la donc o bɛ kɛ cogo min na an bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma k'o dɛmɛ cogo min na an b'o ɲini an balimaw fɛ ani an lamɛnbagaw donc aw ni cɛ ka tulomajɔ la aw Ala k'an to ɲɔgɔn ye hali bi Ala k'an bɛn a siɲɛ wɛrɛ. Amina rabi. An bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka na an ka plateau kan bi an bɛ o bonyamasegin kɛ ka taa yɔrɔ o cogo kelen na ka foli lase M5 diaspora a tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma hakili la a bɛ jamana 19 bɔɲɔngo la bibi in na an bɛ foli lase a tɔndenw kelen na bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Masa Rahamani fɛ Ala ka barika don aw ka jɛkulu la Ala k'aw kan bɛn ɲɔgɔn ma ka aw funu fɔ ɲɔgɔn kɔ jɛkulu ɲɛmaaya min taara ka di e fɛnɛ ma Ala ka jama yɛrɛ ta fanga di ma ka barika don baaraw la k'i ni jama yɛrɛ fɛnɛ kan bɛn ni Ala sɔnna ma nin tɛna kɛ an ka jɛmukan laban ye i bɛ nin waati in na sisan Mali kɔnɔ ni Ala sɔnna ma yanni ka taali yɛrɛ cɛ walima tuma ni tuma ni Ala y'a kɛ n'i sen sɔrɔ ka na jamana kɔnɔna na ka to k'i wele ka na jamana ko an ka se ka an da don a la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko i Ɲanbele nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ n'a bɛ ɲɛnamaya teleɲɛta Jabaranin su sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun
ma welele Burema Nabi Nyambele M5 diaspora président do anti awele kana ka se kana ndado jamana yɛrɛ kunkan ko kɔrɔfɔ la an b'a jigiya ka fɔ faamuyali caman sɔrɔ la ka dugawu kɛ an ka jamana ye basigi ani kolosuma ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ani maa dɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan n'o ye Tanba Dukure min ye Tɔnbukutu ka ye walima an bɛ se ka fɔ Tuuba Kuraka don gɛlɛya ye ale sɔrɔ Tɔnbukutu sigi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2012 maramafɛn tabagajɛkulu minnu nana bi an ka jamana kan ani ale bɛna baro sigi kɛ a ka se k'i da don la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolosuma يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بس ما بتقهر الهموم والامل